हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आसतु कोणार्क गणनाट्यर नायिका सोनम सांगे कथा हवा। राधेश्याम नमस्कार, जय जगन्नाथ। राधेश्याम ब्लॉग को स्वागत सोनम। ए वर्षर कोणार्क गणनाट्यर नाटक बाबद किसी कहतु। आमर वर्ष आम 2 खंड नाटक नहीं आसीचु। 2 खंड नुआ नाटक सबुआड़े चर्चा आम कहानी दीपक सार लेखा आउ गुरु सार डिरेक्शन ये नाटकटा आमर प्रस्तुति हो। गोटे नाटक रामेश्वरी मैम को लेखा आउ किशोर सार डिरेक्शन हो अभिमानिनी मो अलकानंद। ता सहित पूर्व वर्षर आमर 2 खंड नाटक सबुठु भाइराल आउ चर्चित नाटक आपण मानकर बहु प्रशंसार पात्र हो पार नाटक तू बोधे मो भाग्य ना हो श्रीकृष्ण आज्ञा सुदामान 4 खंड नाटक नहीं आम ए वर्ष आसीचु। बाकी देखागला देखा 2 खंड नाटक आपण मैंने कौ नाटक को भल पाइबा दौरान कि आशा कर आप 2 खंड नाटक को से मात्रा भल पाइबा दे 2टा नाटक को सफल करारे साहाय्य कर। नाटकर चरित्र को लेकिन सोनम केते सैटिस्फाई अच्छा जेहेतु मोर यात्रा ये वर्ष माने 2 वर्ष चली गोटे वर्ष कंप्लीट हो सेकेंड वर्ष चलती तो जहाँ मिलती ठीक ठाक अच्छे ठीक अच्छे। गोटे मु पॉजिटिव करमर सबुआड़े चर्चा आम कहानी अलकानंद नेगेटिव कर नाटक कि दर्शक कहे मो चरित्र को केते जस्टिस दे पार्टी सेटा नाटक आउ किछि दिन मंचस्थ होला पर जना पड़े तो आम सेकेंड कैंप चली। दर्शक मैंने पचारे सोनम यात्रा पार्टी केते वर्ष गोटे वर्ष सरला और गोटे वर्ष स्टार्ट हो माने सेकेंड वर्ष तो चली द्वितीय वर्ष चली कंप्लीट है नहीं। सोनम यात्रा को केमिति कौन कि आसिले यात्रा पूर्व कौन करुले? प्रथम संगीत महाविद्यालय रे मोर ग्रेजुएशन कंप्लीट कली +2 और मोर ग्रेजुएशन संगीत महाविद्यालय रे नाटक विभाग में मोर ग्रेजुएशन कंप्लीट सरला। सिनेमा करी बाकी जेहेतु थिएटर मो गोटे प्रोफेशनल थिएटर स्टूडेंट थिएटर आर्टिस्ट मत लगे कि थिएटर आ यात्रा रे कौन माने आमर समानता रोज कि डायरेक्ट ऑडियंस संगे आम कनेक्ट हो कि सिनेमा रे कौन है ना गोटे परदा रही जाए दर्शक आर्टिस्ट मान भर गोटे परदा रही जाए तो मत लगे कि नहीं मो यात्रा मो माने टैलेंट को बेटर माने शो करि परिबी सिनेमा से मैं यात्रा को चूज कर। सोनम यात्रा तो 2 वर्ष है ये यात्रार परिवेश तुमको केमिति लागुच? बहुत डर थिला एते बड़ बड़ आर्टिस्ट माने जो मानन को मो छोट बेले देखुतली माने टीवी रे देखुतली से मानकर शो देखिबा पई बेले बेले जाए से मानकर संगरे मो आज तांकर को आर्टिस्ट हे पारछि एटा मोर बहुत बड़ भाग्य। एते बड़ अनुष्ठान रे मो गोटे कलाकार भाव में रही पार्टी सेटा भी मोर बहुत बड़ भाग्य। धन्यवाद मोर मालिक को पापू बाबू आपन को बहुत धन्यवाद आपण को पाई मो एते बड़ मते ट्रस्ट करिकि एते बड़ चांस देइछंती। डर तो लगुला केमी आर्टिस्ट मान सागर कर मत बेले लगे रैगिंग हम कि ना बहुत फ्रेंडली आमर नलिन अपा पूजा अपा आर वर्ष आम मिथुन आपा थे के मैंने सेमती शुणिलु भूल हेल्ले कही दिखती रागिक न भलरे कहते बेले बेले लगे बोधे से भी निजे जापारे रागिक कहले जी जड़े आर्टिस्ट न शुणव भलरे कहले से शुणिक कथा मैंने बुझीपार आम कथा से भल लगे रैगिंग ये तो फास्ट कथा जोटा फास्ट मो मुंडर थी रैगिंग हम से जिनसा टोटाली ना बहुत भल मिसुले आ तो समस्त ये सान माने सब डिपार्टमेंट म्यूजिक हो डांस सेक्शन हो मैंने लाइट फाइट जी आमर अच्छी एक्सरसाइज समस्त सान सान भौणी सान झील भाया मत ट्रिट कर जाओ बड़ खुशी कथा 2 वर्ष भितर सोनम यात्रा को बुझे यात्रा भितर यात्रा परिवेश भितर अटैच है कि मु नुआ आ जो मैंने भी यात्रा प्रति इंटरेस्टेड अच्छा देखिए फास्ट कथा हूँ केते क्षेत्र में समस्त नुह केते जन ये निजर क्यारियर पर आते जन भी पैसा पे निश्चित एति जो आसना कहीं मकसद गोटे जब आम कम शिखिक आसवा ना सब जगह तिष्टि पार गोटे हूँ कम आ गोटे सम्मान बड़ बड़ कलाकार मान आम सम्मान देले से प्रियर पात्र आम हो पार से एत वर्ष से जब स्ट्रगल न करते यात्रा को आशा आम माने एबे जंती यात्रा को पारिश्रमिक अच्छी से नाला से कष्ट कर
ତାଙ୍କ କର୍ମଟାକୁ ସେତିକି ଜାହିର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଆଜି ଏତିକି ମାନେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ମିଳିପାରୁଛି। ଠିକ୍ 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 ସେମାନେ କେବଳ ସମ୍ମାନ ହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଦେବା ନା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ରାଗିଂ କଥାଟା ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡରୁ ହିଁ ରହିବନି। ଯଦି ଆମେ କାମଟାକୁ ବି ଶିଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କାମ ସହିତ ସମ୍ମାନ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହିଁ ମେନ୍। କାମ ବାଟରେ ଆମେ କାମ କଲେ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଉଚିତ ବି ଆମକୁ ବି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଏତିକି ମୋର ନ୍ୟୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ଆମ ପରିବାର ଆଉ ପରିବାରରେ ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେମିତି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଲେଜରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଆମେ ଯେମିତି ଯେକୌଣସି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ କେଉଁମାନେ ଅଲଗା କଲେଜକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ 2 ବର୍ଷ ଯେମିତି ସେଠି ଗୋଟେ କଲେଜ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି, ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସିନେମାରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କର 15 ଦିନ କି 20 ଦିନ କି ମାସେ ହେଉ କି 2 ମାସ ହେଉ କି 1 ଇୟର୍ ହେଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ବି ସେମିତି ନିଜ ପରିବାର ଭାବିକି କଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବା। ଉପରେ ସୋନମ ଆମ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣମାନେ ଆମ ଭଗବାନ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପେଟ ପୁରୁଛି, ଆମ ପରିବାର ଚଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, କଳାକାର ବଞ୍ଚି ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯାଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଇପାରେ। ଆମ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଟିମ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଆର ବର୍ଷ ଯେମିତି ଆମେ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସାଉଁଟି ପାରିଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ 2 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ନେଇ ଆମେ ଆସିଛୁ, ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଜିତିପାରୁ, ଆମେ ସେତିକି କଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ବାକି ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ଏତିକି କହିବି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆମେ ବି କାମନା କରୁଛୁ ସୋନମଙ୍କର କଳାକାର ଜୀବନ ଚଲାପଥ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଅ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ମିଳିବ। ଆଉ ଆମ କାରଣ ରାଧେଶ୍ୟାମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ମାନେ ଯଦି ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମର ଅଛି, ଫେମସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି। ଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆର୍ଏସ୍ ରାଧେଶ। RS ରାଧେଶ୍ୟାମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି। ଓକେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ଜୟ ରାଧେ। ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ।